إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل في جحر ذب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن إذن وقال في حديث آخر من تشبه بقوم فهو منهم بہت ہی نصیباور حاضرین جمعہ عزیز طلبہ ہر طرح کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاق و زیبا ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین کرام، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ عیسوی سال کے آخری ایام چل رہے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے ابھی عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ان کے تہوار میں شرکت کی، اور کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو نئے سال کے سیلیبریشن میں غیر مسلموں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر یہود و نصارہ اور غیر اقوام کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے
کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا دھرم اختیار کرتا ہے، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس دین کو، اس دھرم کو نہیں قبول کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس بات کی بھی گواہی دے دی ہے کہ دین اسلام مکمل ہے، اس میں کسی بھی ناحیے سے کوئی تشنگی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا اور دین کے طور پر اسلام کا انتخاب کیا۔ حاضرین کرام، ان آیات کریمہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ دین اسلام مکمل ہے ہر ناحیے سے اور ہر اعتبار سے۔ اس میں اللہ رب العزت نے کسی بھی ناحیے سے کچھ بھی تشنگی نہیں چھوڑی ہے، یعنی تجارت کا معاملہ ہو یا عبادات کا معاملہ ہو، رہن سہن کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، جتنے بھی ذرائع اور جتنے بھی زندگی کے شعبے ہو سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ اسی بات کا تانا یہود و نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے، جیسا کہ ایک موقع سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے عیسائیوں نے کہا تھا یا یہودیوں نے کہا تھا کہ یعلمکم نبیکم کل شیء حتی القراء، کہ تمہارا نبی تو ایسا ہے کہ جو تمہیں ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کس طرح سے کرنا ہے اور اسی طرح سے قضاء حاجت کے بعد کیا استعمال کرنا ہے، ان چیزوں کو بھی، یعنی معمولی چیزوں کو بھی تمہارا نبی بتاتا ہے۔ تو اس موقع سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہاں بلا یعلمنا نبینا کل شیء، کہ ہمارا نبی ہر چیز بیان کرتا ہے، ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہیں تو قبلے کا استقبال نہ کریں، قبلے کا استدبار نہ کریں، اور اسی طرح سے قضاء حاجت کے لیے جب بیٹھے قضاء حاجت کر چکے ہیں تو 3 پتھروں کا یا پانی کا استعمال کریں۔ یہ تمام حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں، یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو ہر اعتبار سے مکمل کر دیا ہے اور اس میں کسی بھی طرح سے کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمان جب اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں اور جب ہم اپنے عمل و کردار کو دیکھتے ہیں تو گویا کہ ہم یہ اپنے عمل و کردار کے ذریعے سے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ دین اسلام مکمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے دین کے اندر کسی طرح کی کوئی تشنگی چھوڑ دی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم دوسروں کے دھرم، دوسروں کے جو تشخصات ہیں، دوسروں کے جو مقدسات ہیں، اس میں ہم اپنا شمار کرانے کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور سے سختی سے روکا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہود اور عیسائی کا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جسے اپنی کتابوں میں اقانیم ثلاثہ کے نام سے باور کراتے ہیں کہ اللہ کی ذات 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، یعنی ایک اللہ، اسی طرح سے عیسیٰ اور مریم، 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ان کے حساب سے، ان کے عقیدے کے مطابق کیا ہے، اس کو وہ الہ کہتے ہیں۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس عقیدے کی نفی کی ہے اور فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد،
اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کی طرف پوری دنیا رجوع کرتی ہے، اللہ رب العزت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لم یلد ولم یولد، اللہ رب العزت نے نہ تو کسی کو جنا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار و مشرکین جب اللہ رب العزت کے تعلق سے کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے، یا فرشتوں کو کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی بھی نفی کی ہے کہ اور بتایا ہے کہ یہ فرشتوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، جبکہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا منہ کالا پڑ جاتا ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، کہ ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ اخلاص کے اندر فرمایا لم یلد ولم یولد، اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی باپ ہے یا اللہ رب العزت پیدا ہوا ہے تو یہ عقیدہ بھی فاسد ہے، باطل ہے، کیونکہ نہ تو اللہ پیدا ہوا ہے نہ اللہ پیدا کیا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کو پیدا کیا جانا دور کی بات، اللہ کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اللہ کا کوئی برابر بھی نہیں ہے۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے اللہ کے تعلق سے، جسے اللہ رب العزت نے اس وقت نازل فرمایا جب مشرکین نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ یا محمد انسب لنا ربک، کہ محمد اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، بتاؤ کہ تمہارے رب کا باپ کون ہے، ان کا دادا کون ہے۔ تو اس موقع سے اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص نازل فرمایا اور بتایا کہ اللہ رب العزت نہ تو پیدا ہوا ہے نہ پیدا کیا گیا ہے، اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ آپ آیت الکرسی پڑھ جائیے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے تعلق سے بتایا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ اللہ کی ذات یہ ہے، وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، بے شمار آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اب وہ تہوار جس میں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ابن اللہ ہے نعوذ باللہ، وہ اس دن پیدا ہوئے، اور اس تہوار میں ہمارے بعض بھولے بھالے مسلمان شرکت کرتے ہیں۔ اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری شرکت اس تہوار میں درست ہے، جبکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم لوگ اپنے سے پہلے قوموں کی مشابہت اختیار کرو گے۔ کس طرح سے؟ بالشت تر بالشت، یعنی مکمل طور پر مشابہت اختیار کرو گے۔ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ دَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں بھی داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ یعنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے، احادیث کا پڑھیں گے تو بے شمار حدیثوں میں آپ پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالف الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ ایسا نہیں کرتے ہیں، تم ایسا کیا کرو، ان کی مخالفت کیا کرو۔ جوتے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، تم جوتے میں نماز پڑھا کرو، جبکہ یہود و نصارہ جوتے میں نماز نہیں۔ یعنی مختلف طریقے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، لیکن آج ہم اپنے عمل و کردار کے ذریعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہود و نصارہ حق پر ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ حق ہے، اور ہم میں سے بعض لوگوں کے اندر خودداری یا یہ کہیے کہ مذہبی رواداری کا جوش اتنا ابال مارتا ہے کہ وہ ان کے تہواروں میں بھی جا کر کے شرکت کرتے ہیں اور گریٹنگ، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جبکہ جو ان کی تشخصات ہیں، جو ان کی پہچان ہے،
इस तरह की चीज़ों में शिरकत करना एक मुसलमान के लिए किसी भी तरह से जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया है कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि अगर कोई शख्स किसी की मुशाबहत अख्तियार करता है, किसी भी कौम की मुशाबहत अख्तियार करता है, तो वो शख्स उन्हीं में से हो जाता है। अगर हम यहूद व नसारा की मुखालफत अख्तियार करते हैं, जबकि हमें मालूम है कि मुसलमानों के 2 ही ईद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। उस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के लिए 2 दिन खुशी के अता किए हैं, और वो कौन से दिन हैं? ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। इसके अलावा तीसरा कोई त्यौहार नहीं है। और अगर हमने त्यौहार के नाम पर दूसरे त्यौहारों को ईजाद किया है या दूसरे ऐसे दिनों को हमने ख़ास कर लिया जिसमें खुशी मनाते हैं, तो यकीन जानिए कि इसी का नाम बिदात है। और बिदात, हर बिदात क्या है? गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो इन तमाम हक़ाइक़ को समझने की ज़रूरत है। इसी तरह से चंद दिनों के बाद हम नए ईसवी साल में दाखिल होने वाले हैं। इसके ताल्लुक़ से भी हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में अजीब सी चीज़ें फैली हुई हैं। लोग नए साल के मौके से सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं कि हम नए साल में दाखिल होते हैं। वैसे तो हम जश्न अपने पैदाइश के मौके पे भी मनाते हैं। हम जश्न की ऐसे मौक़ों पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौक़ों पर भी मनाते हैं। हालांकि इन तमाम चीज़ों की इस्लाम में कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम ने पहली चीज़ यह है कि अहले इस्लाम का ये तक़वीम नहीं है, यानी ये जो हम कैलेंडर या जो तक़वीम मना करके हम जश्न मनाते हैं, ये मुसलमानों की तक़वीम नहीं है, मुसलमानों का कैलेंडर नहीं है, या मुसलमानों की ईसवी सन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा कराम के मशवरे से मुसलमानों के लिए जो तक़वीम जारी की थी, वो तक़वीम सन हिजरी है, जिससे हम में से अक्सर लोग जिससे नाबलद हैं, हमें मालूम नहीं कि कौन सा महीना चल रहा है, या जो महीना चल रहा है उसकी तारीख़ क्या है, वो साल या हिजरी साल किस महीने से शुरू होता है, किस महीने पर ख़त्म होता है। हमारा मुआशरा इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम हक़ाइक़ से नाबलद है। और हम में से कुछ लोग अगर जानते भी हैं तो उसकी अहमियत नहीं समझते हैं, जबकि जितने भी इस्लामी अहदाफ हैं, वाक़यात हैं, वो तमाम के तमाम इस्लामी साल से जुड़े हुए हैं, हिजरी साल से जुड़े हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को हिजरी साल से जोड़ें, हिजरी साल को ज़िंदा करें, और वो ज़िंदा है लेकिन उसको अपनी अमली ज़िंदगी में उतारें। और हम जो इस मौके से जश्न मनाते हैं, ये जश्न मनाने का मौका नहीं है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हम इस मौके पर अपना जायज़ा लें कि जो साल गुज़र रहा है, इस पूरे साल में हमने क्या खोया, क्या पाया। एक जो ज़हीन ताजिर होता है या कामयाब ताजिर होता है दुनिया के अंदर, हम देखते हैं कि जब वो साल गुज़रता है तो बड़ी बारीकी के साथ बैठ करके अपना हिसाब किताब करता है कि पिछले साल हमने कितना इन्वेस्ट किया था, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो अपना बारीकी से जायज़ा लेता है। हम मुसलमान हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन तिरमिज़ी की रवायत में इरशाद फरमाया है कि हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, कि कब्ल इसके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारा हिसाब ले, तुम अपना हिसाब व किताब लो, अपना जायज़ा लो कि तुमने क्या पाया, क्या खोया। ऐसा तो नहीं कि 2024 जो साल गुज़र रहा है, इस साल में हमने खूब गुनाह के काम किए, मस्जिद में कभी नहीं गए, या मस्जिद में सिर्फ जुमा के दिन गए, या हमने कभी रोज़ा नहीं रखा, या हमने कोई नेकी का काम नहीं किया, सदका व खैरात नहीं किया। हम अपना जायज़ा लें, बारीकी से हम देखें। रात में जब रात हो, रात की तारीकी हो, तो उस मौके से हम उठ करके अपने गिरिबान में झांकें और देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया है और हमें खुशहाल ज़िंदगी अता की है, हमें हर तरह की नेमतों और आसाइशों में रखा है। हम देखें कि ऐसा तो नहीं कि हम इन नेमतों की नाकदरी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी नेमतें हमारे ऊपर निछावर की हैं और उन नेमतों का हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कुछ भी शुक्रिया नहीं अदा कर पा रहे हैं। अगर हमारे अंदर ये जज्बा है तो यकीन जानिए हम कामयाब हैं, क्योंकि
जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पेश होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हदीसों में आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लन तज़ूला क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन्हु अन अर्बा, कि हम साल के गुजरने पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं। ये साल ऐसा जश्न मनाने की चीज़ नहीं है, बल्कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाएंगे, मैदान महशर बपा होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास से हमारे कदम उस वक्त तक नहीं हिल सकते जब तक कि हम 4 चीज़ों का हिसाब न दे दें। 4 चीज़ों का हिसाब न दे दें। उनमें से एक पहली चीज़ जो होगी, अन उम्रिही फीमा अफना, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 60 साल, 70 साल, 80 साल उम्र अता करता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उम्र उम्मती मा बैन 60 इला 70, कि उम्मत मुहम्मदिया की जो उम्र होगी 60 से 70 के दरमियान होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 60 से 70 साल के माबैन ज़िंदगी अता की है। ऐसा तो नहीं कि हर साल के गुजरने पर हम जश्न मनाते रहे, कभी हमें अपना जायज़ा लेने की या हिसाब व किताब करने की तौफीक नहीं मिली। अगर हमने अपनी ज़िंदगी को अच्छे कामों में गुजारे होंगे तो जाहिर सी बात है हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपना हिसाब किताब पेश कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने अपनी ज़िंदगी को गुनाहों के कामों में गुजारा होगा, बुराइयों में गुजारा होगा, यतीमों के हक़ को मारा होगा, हुकूकुल इबाद पर ज़्यादती की होगी, तो यकीन जानिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब हम पेश होंगे तो हमारा मामला बहुत ख़राब होने वाला है और हमारी गाड़ी वहाँ फंसने वाली है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब ये साल गुज़र रहा है तो इस मौके से अपना बारीकी के साथ, दिक्कत के साथ जायज़ा लें और देखें कि ऐसा तो नहीं कि हमारा नफ्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत से गाफिल हो गया है, ऐसा तो नहीं कि हम दुनिया की नेमतों में, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम को एक मौके से मुखातब करते हुए कहा था कि लौ कानती दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊदा मा सका मिनहा काफिरन बिशई, कि अगर दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी किसी काफिर को एक घोंट पानी भी न मैसर करे। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं कि हमने इस दुनियावी ज़िंदगी को ही अपनी मेहनतों का महवर समझ लिया है और इसी के पीछे शुतरे बेबहार बने हुए भागे फिर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना जायज़ा लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वक्त की शक्ल में जो नेमत अता की है उसकी कद्र करें। वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसकी कद्र बहुत कम लोग करते हैं, जबकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है कि नेमतान मक़बूततान कसीरुम मिनन नास अस्सिहा वल फराग़, कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिसके ताल्लुक़ से अक्सर लोग गफलत बरतते हैं या गफलत के शिकार हैं, उसकी कद्र नहीं जानते, उसकी अहमियत को नहीं समझते। लेकिन वो जब नेमतें छिन जाती हैं, नेमतें ख़त्म हो जाती हैं, फिर लोगों को उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। एक सेहतमंदी, अगर सेहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की है तो किसी को उसकी फ़िक्र नहीं होती। लेकिन आप किसी बीमार को, यानी जो हमेशा किसी बीमार, ऐसी बीमार मर्द मुज़मिन में मुब्तला हो गया है, ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया है जिससे कि वो शफायाब नहीं हो सकता है, आप उससे जाकर के पूछिए सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में, वो आपको बताएगा कि सेहत की क्या अहमियत है उसकी ज़िंदगी में। या एक वो शख्स जो खाली बैठा हुआ है, उसके पास वक्त है, वो फुर्सत के औकात को गनीमत नहीं समझता है, लेकिन अल्लाह वो उस शख्स से वक्त की अहमियत को जाकर के पूछिए जिसके पास अपने घर वालों के लिए 1 मिनट नहीं मैसर है। तो ये 2 ऐसी नेमतें हैं जिसके ताल्लुक़ से अक्सर लोग कोताही के शिकार हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से फरमाया था कि इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। शबाब का क़ब्ल हारिमी, अपनी जवानी को, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें जो जवानी अता की है, इस जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। क्योंकि इंसान जब बुढ़ापे में पहुंच जाता है, हमारे अंदर ये सोच मौजूद है कि अभी मस्जिद में इबादत जा कर के नमाज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत है,
बूढ़े होंगे मस्जिद को लाजिम पकड़ लेंगे, उस वक्त बातें कर लेंगे, लेकिन उस बेचारे मिस्किन को ये नहीं पता कि कब किसकी मौत आ जाए, और उसकी जो ये आरजू है कि बुढ़ापे में हम जा करके मस्जिद को लाजिम पकड़ लेंगे, उसकी ये आरजू धरी की धरी रह जाए। तो ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है कि इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। इसी तरह से तमंगरी को यानी खुशहाली को फ़कीरी से पहले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल अता किया है तो हम ये समझते हैं कि बपौती हक़ है, यानी यह हमारा हक़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कभी छीन नहीं सकता है। आप दुनिया की तारीख़ पढ़ेंगे, एक से बढ़ कर के एक आए। कारून जिसके ख़जानों की चाबियाँ पूरी एक जमात मिल कर के उठाती थी। शद्दाद के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसने इस दुनिया पर जन्नत बनाई थी। और फ़िरौन के बारे में आपने पढ़ा होगा, हामान के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो एक महल बनाया और इरादा किया कि चलो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को झांक करके देखते हैं कि कैसा है। ऐसे ऐसे लोग आए, लेकिन वो लोग भी गर्दिश अय्याम के शिकार हुए, और वो लोग भी मौत के घाट पानी पीने पर मजबूर हुए। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इन हक़ाइक़ को समझें और हम देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो नेमतें या मालदारी अता की है, ये मालदारी चंद रोज़ा है और ये हमारा हक़ नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है। हम उसमें गुरबा मसाकीन, आप सूरह कलम को पढ़ जाइए और सना के बाप और बेटों की कहानी जो मौजूद है, जिसमें बाप जो था जब फल काटता था तो गुरबा व मसाकीन को उसमें शरीक किया करता था। लेकिन ये बच्चे समझे कि हमारा बाप तो अहमक था कि वो बाग अपना खालिस अपने हक़ में से गुरबा व मसाकीन को दिया करता था। और फिर क्या हुआ कि वो बाग सुबह सुबह गए कि क्या ऐसा ना हो कि कोई मिस्किन हमारे साथ शरीक हो जाए, और जब वहाँ गए तो देखते हैं कि कोई फल ही मौजूद नहीं है बाग में, या बाग ही नहीं है। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि हम इन तमाम हक़ाइक़ को समझें और इस तरह के जो गैर इस्लामी या ये कि दूसरों के त्यौहार हैं, दूसरों के जश्न हैं, उसमें शरीक होने से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों से सख्ती से मना फरमाया है और बयान फरमाया है कि अगर कोई शख्स किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करता है तो उन्हीं में से हो जाता है। और इसी तरह से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशेनगोई फरमाई थी कि तुम लोग गैरों के नक्श कदम की मुकम्मल तौर पे पैरवी करोगे, हत्ता कि अगर वो गोह के बिल में भी दाखिल हुए होंगे तो तुम उनकी इत्तबा करते हुए, उनकी पैरवी करते हुए उसमें भी दाखिल हो जाओगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इन तमाम खुराफात से, इन तमाम चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, ताकि इस दुनिया में भी हम अपने तशख़्ख़ुस और पहचान के साथ ज़िंदगी गुजारें और जब आखिरत में जाएं तो वहाँ भी कामयाब हो सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बार अल्लाह तो हमें कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फरमा। बार अल्लाह जब तक ज़िंदा रख दीन इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब तू हमें वफ़ात दे ईमान की हालत में वफ़ात दे। बार अल्लाह हम में से जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। बार अल्लाह हम में से जो मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़ की अदायगी का सामान मुहैया फरमा। बार अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान मज़लूम हैं, मक़हूर हैं, ख़ास तौर से गज़ा और चेचनिया वगैरह के इलाक़ों में जहाँ मुसलमानों पर ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बार अल्लाह तो उन्हें अपने पास से मदद, उनको गायबाना तरीके से मदद फरमा। आमीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر والله أعلم بما تصنعون.